салому алайкум бародарову хоҳарои азиз. имрӯз ман мехоҳам барои шумо дарси чорумамро гузарам дар системаи оператсионии Android, яъне аниқтараш барномарезӣ барои телефонҳои Android. хуб, мо дар ин дарс мегузарем чӣ тавр ба активити дуюм, яъне активити иловагӣ гузаштан. хуб, ин барномаи мо аз сета активити иборат мебошад, яъне ин ки ин батнанди сета кнопкаи ҳангоми кнопкаи пахш кардан дигар оина кушода шавад. Мана ин саҳифаи якум мебошад. ҳангоми кнопкаи дуюма пахш кардан дигар саҳифа кушода шавад, ин саҳифаи дуюм мебошад бурорад, яъне чоп кунад. барои хотири ин мегузарем ба Android Studio, мекушоем проекти нав. мана new project. хуб, дилхоҳ ном мемонем ба барномамо. мана мисол ман менависам ки lesson 4 дарси 4 enter. мана бародари азиз, чӣ хеле дида истодаед барномаи мо кушода шуд, не ки ҳоло ба пуррагӣ кушода нашуда. барои хотири ба пуррагӣ кушодан камтар дида загрузка шуданаш дар кораи. хуб, мана чӣ хеле дида истодаед ба таври ба пуррагӣ загрузка шуд. хуб, дар форма барои мо 3 адад кнопка дар корай, яъне аниқтараш 3 адад батн дар корай. мана мегузорем батни якумаша, мана ҳоризонтал вертикалша баробар мекунем ки ҷои муайян кардаш дар форма бурояд, яъне ба як тараф наистад. мана иншам ҳоризонтал и вертикал. хай вертикалшин хай часпонем. ман юпасинай дар корай. ман ин мебиёд тугмаи сеюмамон. хай озираш ҳамин ду тугма басаи сеюмаш лишни мешавад, дезашто вақт мебарода. ман я дутша шумо нишон медиҳам. давомша хай сеюм чорум кнопкаи бухтотун отдельно вазифаи хонагӣ кунед. мана ин мешавад ки чиш намешавад як батн як чӣ мешавад ки батн ду. ман ин чӯба хатои гуфтага дар дарсҳои пешин ина гуфтагиам. агар нафаҳмед дарсҳои пешинро ябо гашта тамошо кунед, хатогиш ҳайда онҷа исправиташ кара метавонед. хуб, барои хотири ба активити дигар гузаштан ин ду кнопкая он клик мондан дар корай. мана мегузарем кнопкаҳо. ман ин кнопкаи як батн як, намин лубои ҷош бистода он клик менависед мебурояд. он клик, мисол btn 1. ман инаш ба он клик btn 2 мисол. барои хотири мегзарем ба қисми ҷаваш. ба қисми ҷаваи ин ҳамин болош бибед сапресс мебурояд. сапресс яво пахш мекунед, поёнш як тедия он клик пайдо мешавад. хуб, як бор дигар болош мебед create мебурад, create btn, яъне ин гуфтода ки дар ҷаваш ҳамин он кликта эълон кун. ҳамта мегзарем қабити ҷаваш. мана қисме ки ҷаваш омад, ман инҷанда просто нишон метем ки ҳамин кнопка агар клик шавад, яъне пахш шавад, кадом активити кушода шавад. барои хотири ин менависем intent чӯ қабул накард, integer менависем. integer бозам integer баробар new не integer не
aniqlash intent mebiyoyad. intent bozam intent barobar new intent durun intent bu main activity mebiyoyad. Main activity where nokta this ya'ni injo virgul nomi اگر نام اکتیویتی می نویسیم که هنگام پخش کردن تگمه همون اکتیویتی گشوده شود. مثال من می نویسم که اکتیویتی یک برای یا باتن یکش نویسم انیق طرف پیدا شد. باتن یک توچکا کلاس انتر start activity start منش نه اهمیت start فقط start activity انتخاب کردن تو در کار من ایناش اکتیویتی است ایناش قبول نمیکنه یعنی شده نمیشه اکتیویتیش من اینتنت بولونگیه داخل میکنه اینتنت منه انا کنم این تو جاوا اشیبکه دادگیه باز من اشیبکشه میفهمونم یک تیدیش هم سازیم برای کنوکای دویم یا بیا اول یک بار این ساخته شویم این چون اشیبکه داستاده من کنوکای باتن گفتگیه اکتیویتی باتن هاش ساخته شدگی نیست همون با خیلی گفتاده من نامش کپی رو بند میکنیم بالا پاپکی اپ نیو اکتیویتی امپتی اکتیویتی انتخاب میکنیم من نامش به نامی که در من اینجا گذاشته بودم همون نام اینجا هم نویسیم برای که همین نام این نام خاطی موافقت کردنش در کاره اگر موافقت نکند این کنوکا من اکتیویتی یافته نمیتوند. خوب فینیش پخش میکنیم من ساخته شد این اشیبش گم شد یعنی رنگش تغییر یافت سفید شد. میگذاریم قسمی باتن یک یعنی کنوکا یک پخش کنیم اگر من می اکتیویتی کشوده میشه برای خاطر این خیلی من برای مثال من یک صورتش میمونه یا اینکه خیلی که مونده صورتمونه خیلی نزد نچوک اندروید یا تا تکستش میمونه حاجی کم در زرگوز که داردین من هوریزونتال ای ورتیکال یک تا تکستش مونم که فهمیمش ای کدام اکتیویتی های من سنتر هوریزونتال ای سنتر ورتیکال. خب منی تکست چه عوض میکنیم که با این صحیفه کنوکایی یک میباشد منه. خوب این بود برای کنوکای یکم یعنی اینکه این کنوکای پخش کنیم اگر منی استرانیچه باید کشوده شود. میگذاریم برای کنوکای دویم با قسم مین اکتیویتی گذاشته کنوکای دویمانده با همون کارهای تکرار میکنیم یعنی بالا بتن دو میبیم سابرس پخش میکنیم باید بردیم اومده کریات پخش میکنیم منه کریات خودش کشوده شد فرمش یعنی ساخت در جاوا انتر همون فرمی که در بالا نوشته بودیم این بیام نوشتن در کره فقط کمتر تغییرات اوقاتی intent برابر new intent main activity точка this virgul اینش می نویسیم که button دو خوب точка class پایان و start activity intent من start activity intent activity دوی میسازیم من app new activity empty activity من اینجا می نویسیم که button دو
номуша нигоҳ мекунем ки мутобиқат мекуна ё не мутобиқат намекуна. Як та он доштаем. Хеле шакан ва хато навистем. Жигал надорад. Кор мекунад хатоам ки бошад. Мана мегзарем қисми button 2 main activity ба. Хеле мана як та тексташ мемонем. Center монда horizontal и center vertical. Мана хеле текстша алиш мекунем. хуб, бояд программа старт кунем, ҳамин чӣ кушода шавад. Агар коди мо ягон ошибка надошта бошад, ҳамин чӣ худо хоҳад кушода мешавад. мегзарем ба қисми барнома. хуб, мана чӣ хеле дида истодед, яъне бе ягон хатогӣ барномаи мо загрузид шуд. хуб, мебинем кор мекуна ё не кнопкао. Мани кнопкаи якум, мана ин саҳифаи кнопкаи якум мебошад. Мани сурати мондагимон. хуб, кнопкаи дуюм мебинем кор мекунад ё не, яъне кнопкаи дуюм. ин саҳифаи дуюм мебошад. хуб, ин буд дарси чоруми мо. Хайр, дар паноҳи худо бошед.